sa hotel. Hotel guys. Hotel. Eh? Hotel. Hotel. Hotel guys. Sa bahay din sa Pangasinan. Hotel. May hotel. Tapos andito yung video. Tara, video. Siyempre, ano yun, pang lahat. Video. Hotel guys. Bilisan niyo ka. Maglakad niyo. Elevator. Mukha na tayo. Guys, andito na kami sa elevator. Uy! Nag-play. Sino ito? Si Clay, guys. No. Paakyat sa ano. Sa gym. Nalisan. Good morning, sir. Hintay natin sila dito. Guys. Tara. Guys, nandito kami sa bagyo. Grabe, ang lamig! Lamig! Habol. Ah! Lea! Pusing. Guys! Hintay pa namin. Boxing ka na, boxing. Toast out. Ha? Diyan. O, dito ka lang kayo, Lea. Mahulog kayo. Guys, I have to